नोंनि थामजिलेस आरो जों बुसमुनु दं भिडिअ'आव बुजाबो हाय का पकम बै हायमेया सिनसे याना Sila dalang hambai sini jota media sana. Sini adi media 10 tarik. Sini jadi recent general election di last quarter. Abang orang jota ni siu salah tu buat mistake. Ajar media got na abu kunu kata. Siapa? Angwan sogo angwan ota. Ek korupsi nirmo, tapung nirmo. Bo korupsi manusia tu bahai ke asik bini thani. Bekhaw asik mana maya kiri jenis of manusia. Asik bini bekha. Mungkin he bekha one. Asik potok ke bui kelai point bomia serang sati channel lo kaisa sai tong allegation dei tong je Tipra Motha se attack khai nai tam wansone mo he borono immature politics uneducated politics karon bio khorcha uneducated odda phawo o society wo lekha pora krei society wo bokro kun krei haisi abun ban tin bomo hai samung khai man bo do phawo nung khase khorcha burui boma bodol no hake boma ni bo political sungnuya sini entire tu bawa haisi and boro Suraj buri dofaro buri bosono no sung asker respect hai boro ni prime minister Indian prime minister tamsa beti bachao beti padhao mane burnya bachidi burnya to kam sikar dima koksule and tini bokhorcha o jagani candidate such a useless person ha tini khorcha ani mani saman ani bani saman ani moni saman rohe baro tini pata khulasa kesi announce bomia skai tongje Tipra Motha khai main incident ta mahisi are nirmal babu ishor kai to bogoma tongisi saka nokan nakle tong khoma khaglang na haisi nung tini BJP power tong nung tini khom hai ma tong na jefro ni ne oppose power position kamawana no Tipra sara no khajing sa kolsa khini se no dam lagaisi karon tini jotono sraijak o bumani je mokol mukri jara sin mani mokol mukri momma kana thanglaisi nung komarai nung haisi ang Suraj dan pun tumuno ani beri besar yago ukore ang dulu yag thangkai ang mo komor kana haisi karon tangai suno o ha naik sing sano nai se ma song haisi muma suno noi mas bogo tono suno sisa tumu kaham hamya krumu gandi nile ka aulat bopra gandi nile kun ka aulat haisi omai borok ini manusia bo ekta posuni gyan election asake torja kha আজকে সাকসাম নংজাখা সিলাই পাঠাম ভগৈ তিনি ইনজুর খাইয়া গুলি নামখা Tiprasano incident main incident tamo sung যথেষ্ট সারা ত্রিপুরানি সারা গোলাকাতি তাগরজলা জম্পুজলা যত চিবাইছি আর নরতে যেসপন কাহিনী ইসলাম দি এসপি ইভেন এসপি নো পঞ্জাব বড় গুলি চালখা এসপি নো পঞ্জাব বড় খাকলা গুলি নামখা কেবা ও সাকাও তংনাই মংনি মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ বুয়ানি ডক্টর মানিক শাহনি চাবি বাই তিনি বড় বিয়ামি দং সমুদ্র কেস নাই অ্যাকশন নিয়া তাবো কারণ ই কা আশা কাসু তংনাই আবন বইন নো অ নির্মল সং এই যত তংনাই যারা জনজাতি নে বড় জনজাতি বড় কা জুতা মোজা পার্টি আর জুতা মোজা বড় ইউজ খাইজা মানিক শাহনি ইয়াকুম পাবানি আর জুতা বে মোজা মরন নাইছে এন্ড বসকানি 17 তারিখ নবজন সিউ Tiprasano কবলাং নাই afro aja sar jona 13 jona pura ekdom ahot tongja abon bisingo sini jompu jalan khoroksa bijoy Debbarma tam khai sadam to mukhi tem phalani bisila bon bo zora bin babon bo mukhi tem phalu chubau bo guli nangjak tabu jibisa khamna ba abu to sung samani koi but police ne hote tam thai na gina ta aba sung no in tomo je Tiprasano thani o rajyani ang bai sung sao ang tini bo sawo ko ba on camera no janai se Tripura rajyo kono politics kare Tripura rajyo direct rajniti Tiprasano bases mongdofan boro khaisi nung Tiprasano te nung sitabok nung suwansuk ni bokro nung suwansuk di bokro khino ban thai nung suwansuk o Tipra rajniti manisha ni ulogo mani sarkar ni ulogo sudi rai bor mani ulogo kara toin Tripura rajyo kono BJP CPM Congress kare direct rajniti Tiprasano bases mongdofan boro khaisi abon nung kini strike like wansuk di Tiprasano abon bagai Tiprasano khile dine silai patham brung nirbom nogor hore একজন ক্যান্ডিডেট ও ক্যান্ডিডেট অথর ছিরাছিব ক্যান্ডিডেট মানে তামো কারণ বনিত পুলিশিয়া একটা লেখাপড়া করে কাশা অফিস নি হইতে যে কোনো কাশা সার্কেল অফার ফাইকে বা কাশা অফিস অদার অফার ফাইকে গোबां मा ताव फाइल आन थांनि गोबां फाइल ना অফিস অদার ইভিএম नि फाइनि बा যে কোনো কানেক্ট যেসমান ইংলিশ বাইমাস ফাইव রনবা বপয়না নিয়া কারণ আনএডুকেটেড চেরাইব কোন খাইছি
하냐 나 마त्र 바론 마타 ki actually 아 타야더니 actually 상황 배치미나 부탁하는 거 당마야 수작고 가지 어머 uneducated 버러 돈이 더 때문에 uneducated 거 Tipra 설때 떨어 버리고 왔어 아범바이 너는 누구나 Tipra 뭐 더 fresh the most qualified and quality leaders certain education gana certain graduate and master degree even including IAS officer taklan chini candidate boro khai musuk siko Hyderabad thang security khainero gyasi 아무튼 티니 엄하이로니 바이나 어찌거니 바이나 엄하이로 완성면 틴도 거보 마이게 부리 버선의 약티 사장 나가있어 티니 부리 버선의 약티 사장 뭐는 삼바 가시 포수니 기한거 태군 그래 날 보고는 봉 딱딱 보자던 안만 보내 그래서 그냥 뭐 그래서 뭐 틴마스니 프레그넨 안 보이 다분의 퍼센이 말 안 사카 다부 또 코로 코나 소리자 안 एकदम बखाव चुमाना मस मापन चोय मे ता पुरम कन कारण ताम समान इ मरो अजु ताम बजारक ताइसा बंगनि बुफा मानि सागन सालायै ताइसा बर फेस खाने आं न बिसिं तिन अन क्यामेरा बिसिं सब बरो तिनि सकल 17 पेकर जला जमा जमा बुटा के बाबक साम को निकलै गासि बरो आनो बुत कासे बन नान करया आन थाना मे बखाव प्रियासि but ang mon sauti mong bas on camera saw ang moro bai tiasa tongnai because they are my Tiprasa they are brand sin Tiprasa almost sunu buba graf no wasi and election payment ya bolo ang bong nogo khorcha bid kai ani je manso jo tang chu banai whatever it is almost Suraj devar mani boya joina ishwar kaitor bhagwan ana koplai kai jongoi ro kan ke ang borong no action bisi 100% chu banai ang je manso chu banai ani khakka hambai khakku furbai chu banai tekon kun ko ani butar ya ne ang bor hai rasni tana paya e bor ani butar se kala la bor ang rangri choba kitang hai ni an thana mai don nogla hai ang je furut khai nei nong ni cameron tubunya ang bor malai kai tekon ko belanya hambai en jara mohai mai sam khai tone ro no ang sanai ishwar kaitor bhagwan nong nokun jeno khom khaila emon sajaman mon 4-5 guna manai hai 4-5 guna manai o din ifli phainai স্বর্গবরণ নরগবরণ কর্মলেখা বরণ আছে অবশ্যই নাই नों दाबो नोंसोरनि बिहेवियर जों चेंज खायने नों सोलायनाय देखुन को निर्मल बाबू नों जतगु এই যে सीता राजनी खायमानि बन्द खाया नालके सिनि अध्यक्ष संते एन जेफोर मण्डल प्रेसिडेन्ट का अरनि दाबो प्रार्थी चंदाका देबो आपन देखुन कारण बो सब समय एरियाव नायो सब समय अशृंखल बो खरच अशृंखल बर एरिया बो अशृंखल बो खायन चेष्टा खायसे बिनि जाना तंनाय बर बिनि गाइडेन्स बायनांगौ जों सिनिब्ले साब दं मेन नेमलि आं सोरमोन नेमलि खरचा दं नय नेमलि सोरमोन साब अर इनभल्भ दं मकल बायथो जत नुजा साब सिलाय पातम तुनि कौ जाखायसे आबन बागै आं कयनानि मचंगो अम हैरन दं बसखां दिन बन्द खायके जों बयाक देरबि तंगला खायसे हम बायजों बुजिनांगौ हामबाय सो ये है कैरियर नॉर्थ ईस्ट वाओ लवली कैरिंग बार वाओ एंड आई गिफ्ट इट टू ऑल माय फ्रेंड्स और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को दूंगा सुनील छेत्री को दूंगा सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड उसको दूंगा बाईचुंग भुटिया को दूंगा पापन को दूंगा मेरे ऐसा करके देंगे और तब बोलेंगे देखो ये मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है